Large code. Wrap around. 150 pesos. Yes, Ma'am Arlene. Ganda neto. Ganda ng fabric. Lightweight lang. Code is wrap around 150 pesos. Plus mahaba siya, mga Mia, mahaba. Ma'am Brea, red green, no? Ma'am Brea, new minor po. Send ako details, Ma'am Brea. Saturday pa po ang invoice, ha? Thank you. Saturday invoice. Next, mga mami, let's do white. Girl na girl pa sa white na to. This one is smocking, mga madam. Maganda ang tela, of course. Top detail is garterized. Sleeves is puff with garter. Layer dress, double lining. Gusto mo yon. Size small, mga mami, semi-large 30. 24 to 30. Code is puti. Code is puti. 150 pesos, 24 to 30. Oh my God. Small to semi-large, puti. 150 pesos. Ma'am Rachel, yours na po. And here's some comments, mga auntie. Next, mga mami ko. O, yung ganda nito. This one super nice. Mga mamita ko parang bago. May layerings to, mga madam, ha. May bewang. Meron siyang layer. Ruffle sa ilalim. Straps is adjustable, double lining. Okay, Sunday dress, hindi na summer. Sunday dress. 34, 36 XL. Code Sunday. 34, 36 XL. Code Sunday. 150 pesos. Lagpas sa pa ako to, ha. Lagpas sa pa ako, mga kumare. 34, 36 XL. Sunday, 150. Ma'am Paula, Motos, yours na po.